teams, Tajikistan and Kyrgyz Republic. Ladies and gentlemen, please stand if you're able to for the national anthem of Kyrgyz Republic. And now, the national anthem of Tajikistan. وارزی سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند مخلصان فوتبال بخصوص اونهایی که امشب روز با رقابت‌های جام کاف بین بانوان توجه دارند. گزارش مستقیمی ما از ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان منظور شما می‌گردد و امروز ما و شما رقابت دسته‌های بانوان تاجیکستان و قرقیزستان را تماشا می‌کنیم. بازی که بسیار مهم است، شاید بازی نخست است برای بانوان تاجیکستان و امیدوار هستیم که امروز دسته فرهاد خولبکов در روز اولی رقابت‌های جام کاف با یک نتیجه خوب شرفیاب شده میتواند. خب اگر ما با اشتراک دسته‌های بانوان کشور در مسابقه جام کاف و من در مسابقه سطح منطقه توجه کنیم، وقتی اخیر
албатта вобаста ба он ки дастаҳои Эрон, Узбекистон хеле пурқувват ҳастанд, тимҳои мо албатта ё зинаи сеюмро ба даст меоваранд, ё аз масалан зинаи сеюм берунтар зинаҳои чорум ва панҷум, вале ин ҳайате ки ҳоло Фарҳод Холбеков ҷамъ кардааст ва синни соли онҳо ҳам то як андозаи хеле ҷавон аст, метавонад як натиҷаи хуб ҳам ба даст оварда бошанд. Хуб, ҷоми Кафа миёни бонувони 17-сола имшабрӯз дар пойтахти кишварамон сурат гирифта истодааст ва Тоҷикистон ҳам вақтҳои охир мизбони мусобиқаҳои ҷоми Кафа мебошад. Дар тамоми 39 сол дар ҳам намуди футбол, ҳам намуди футзал чанде пештар шумо медонед ки дар душанбе ҷоми Кафа байни бонувон, байни дастаҳои мунтахаби футзал баргузор шуда буд ки он ҳам бо пирӯзии дастаи яккачини футзали Эрон ҷамъбаст шуд ва акнун боз мусобиқаи дуввум зери нуфузи ин созмон сурат гирифт ки ҳоло имрӯз рӯзи аввали рақобатҳо маҳсуб мешавад. Дар ин мусобиқа 4 даста иштирок мекунанд, ғайр аз Тоҷикистон, Қирғизистон, Эрон ва Узбекистон ҳастанд. Чанде пештар дидори дастаҳои Эрон ва Узбекистон баргузор шуд. Як рақобати бисёр муҳим ҳам буд бо иштироки ин дастаҳо ва мо шумо албатта бозии хубро ҳам тамошо кардем ва дар ин дидор дастаи Узбекистон тавонист бо ҳисоби 1-0 бар Эрон ғалаба кунад. Ин то як андоза шояд ҳангома набошад, вале ба ҳар сурат ғалаба бар Эрон ки як дастаи бисёр пурқувват ҳам ҳаст, гӯё аз он медиҳад ки Узбекистон ҳам метавонад ҳоло барои ҷоми ин мусобиқа мубориза барад. Ва акнун навбат ба дастаҳои бонувони Тоҷикистон ва Қирғизистон аст. ҳоло албатта мо ба бонувони кишварамон дар ин бозӣ барор мехоҳем ва бовар дорем ки метавонанд як натиҷаи хубе дар ин бозӣ ба даст оварда бошад. Хуб, бозӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад аз ҷониби футболбоз духтарони Қирғизистон ва мо бошем имкон дорем ки шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно кунем. Шурӯъ мекунем аз тими бонувони 17-солаи кишварамон ки бо либосҳои сафед ҳоло бозӣ мекунанд. Дарвозабон ва капитани дастаи мо Фараҳноз Холдорова аст таҳти рақами 16. Хуб, дар майдон бозӣ мекунад рақами 3 Райҳона Шомуродова, рақами 8 Омина Ҳусайнова, рақами 9 Маҳиноз Нурова, 10 Шаҳзода Ҷураева, 11 Нозия Абдуғафурова, рақами 12 Малоҳат Дудуматова, 13 Нозия Узоқова, рақами 14 Меҳрнигор Мирзоева, 15 Шаҳзода Очилдиева ва рақами 19 Камила Расулова ҳастанд. Сармураббии дастаи бонувони 17-солаи Тоҷикистон Фарҳодҷон Холбеков аст ва мураббиёне ки ба ӯ кӯмак мекунанд Умидулло Шарипов ва Зулайхо Сафарова ҳастанд. Ба Фарҳод Холбеков дар ин самт кӯмак менамоянд. Аввалин ҳамлаи бозингарони Қирғизистон ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи мо аз майдон берун мешавад. Хуб, ҳайати дастаи Қирғизистон онҳо бо либосҳои сурх ҳастанд. Дарвозабон Сезимбубу Мидинова таҳти рақами 1 аст. хуб, бозингарони майдон рақами 6 Аруке Конокбаева, рақами 2 Адеми Бакитбекова, рақами 3 Эсмина Чолпонбекова, рақами 5 Жаннара Собирбекова, рақами 8 Айҷамол Чоюбекова, рақами 9 Анелия Асанбекова, рақами 11 Сумания Маҳаммад Солиева, рақами 12 Диана Нурбекова, 17 Гулҷамол Қулибоева ва рақами 18 Айке Асхатова. Сармураббии ин даста Антонио Хосе Лопес аст, мураббии испанӣ ва зери роҳбарии мураббии испанӣ онҳо омода шуданд ба мусобиқаи ҷоми Кафа. خب برار میخوایم با دسته بانوان کشورمون در این بازی بسیار مهم، بسیار حساس و بازی نخست جام کافا در البته چارچوبه همین مسابقه. خب البته قبلا هم سالهای پیش جام کافا برگزار میشد میانی بانوان و سالهای خیلی زیاد сурат гирифт бо ташаббуси ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ва мо шоҳиди бозиҳои ҳассос шуда будем ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар кишварҳои
минтақа ва кафа яке аз хотиррасон кард яке аз ташкилкунандаҳои ҳамин мусобиқа ҳам ҳаст ки иншабрӯз мусобиқа ҳамеша дар тоҷикистон баргузор шуда истодааст ва умед мебандем ки албатта ин ба футболи на танҳо минтақа ҳатто футболи бонувони кишвари мо ҳам таъсири мусбати худро расонида метавонад. бисёр умед ҳам дорем, чунки яке аз ҳадафҳои асосӣ баргузор кардани ин мусобиқа рушди футболи бонувон дар кишварамон ба ҳисоб меравад. Агар мо соли 2024-ро бубинем, дар соли 2024 як чанд силсила мусобиқа баргузор шуд, аз ҷумла миёни бонувони 18 сола буд. Ин мусобиқа аз ин мусобиқа миёни 4 даста баргузор шуд, ҳам Тоҷикистон, Эрон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва баъд аз натиҷагириҳо дастаи бозингарони 18 сола ҳоло як зарба ҷониби дарвозаи мо ва гол. Ва инҷо дар дақиқаи панҷуми рақобат футболбозони дастаи Қирғизистон муваффақ шуданд. Бозингари рақами 11 Сумания Маҳмадсолиева тӯбро бо пои чап дар ин дарвозаи дастаи мо равон кард ва ҳисобро боз кард. Хеле барвақт бозингарони Қирғизистон ҳоло дарвозаи тими моро рах накарданд. инҷо бубинед аз масофаи дур чӣ гуна ин бозингари рақами 11 зарбаро нишон мегирад. дарвозабони мо ҳам иштибоҳаш он буд ки хеле пеш баромада буд аз дарвоза ва натавонист ин зарбаро баргардонад. ва ҳисоб кушода мешавад дар рақобати имрӯза. хуб, бармегардем ба ҳамон мусобиқаи қаблӣ ки гуфтем Эрон барандаи медали тилло шуд, Ӯзбекистон зинаи дуввумро гирифта буд, Қирғизистон зинаи сеюмро ба даст оварда буд ва дастаи мо албатта дар зинаи охир қарор гирифт. соли гузашта буд миёни бонувони 18 сола ин мусобиқа баргузор шуд соли 2024 ва мусобиқа аз 5 то 12 июл дар Қирғизистон баргузор шуда буд. хуб, дар Қирғизистон гуфтем баргузор шуда буд ҳамин мусобиқа соли гузашта. дастаи мо маҳз муқобили Қирғизистон бозӣ карда буд. бозии дастаҳои мо ва Қирғизистон 0-0 ба поён расида буд ва як имтиёз ба даст оварда будем, вале дар гурӯҳ бо 4 имтиёз вақте мо Афғонистонро ҳам мағлуб кардем бо ҳисоби 1-0 набаромадем ва ба ин тартиб Қирғизистон аз гурӯҳ баромад бо ишғоли зинаи аввал. ин мусобиқа байни футболбоз духтарони 20 сола будааст. маъзарат мепурсем дӯстони азиз, миёни бозингарони 20 сола, вале миёни бонувони 18 сола албатта 19 сола баргузор шуд соли 2016. миёни бонувони 18 сола соли 2024 сурат гирифт ва ҳамон тавре ки гуфтем албатта онҷо ғалаба кард дастаи Эрон. дастаи Эрон зинаи аввалро гирифт, Ӯзбекистон дар зинаи дуввум қарор гирифт ва Қирғизистон зинаи сеюмро ба даст овард. خب حالا امکانیت بود برای بازیگران ما ولی موفق نمیشوند. اصلا ببینید در همین لحظه زود با گل فوتبالبازان قرقیزستان جواب گفتن بازیگران ما بسیار مهم است. بسیار مهم است. در زودترین فرصت فشار هم حالا از جانب بانوان تاجیکستان آورده می شود و اگر زود گل جوابی زده نشود اون خیلی و خیلی دشوار هم می شود. و میانی بانوان 18 ساله سال گذشته در گروه زینه چهارم رو دستای ما به دست آورده بود که این بسندگی نکرد برای گرفتن مدال ها. با قرقیزستان دستای ما بازی داشت. بازی ها در دوشنبه برگزار شدند ماه آگوست سال گذشته و دستای ما با حساب 3-0 از قرقیزستان مغلوب شده بود میانی بانوان 18 ساله سال گذشته.
اینجا یک بانوی ما حالا آسیب گرفته است. داور به این چیز توجه نکرد. خب بازیگر رقم 8 دسته ما امینه حسینова آسیب گرفت بعد از آنکه توپ را قبول کردنی بود. خیلی بر وقت گل سر دادند بازیگران ما در دقیقه پنجمی رقابت. این تا یک اندازه حالا میتواند با حالت روحی فوتبال دختران ما هم تاثیر منفی رساند، ولی فکر میکنم آنها قدرت دارند که زود جواب گویند. حالا بازیگر رقم 8 دسته ما امینه حسینова از پزشک دسته بانوان کشور بیرون کرده میشد و همین گلی دسته قرقیزستان که تعلق دارد با سومانیا محمدسولیeva با پای چپ. ببینید چگونه توپ را به درون دروازه ما زده بود. اندک اشتباهی دروازه‌بان ما باعث شد که توپ از مسافه دور وارد دروازه شود. ژاننارا собирбекова محافظتگری تیم قرقیزستان و داور اشاره میکند که توپ از جانب از اوت نادرست به بازی در آورده شد و اکنون بازیگری ما ملاحت دودوماتова محافظتگری کناری راستی دسته بانوان 17 ساله کشورمون توپ را به بازی در آورد و اکنون باز هم بازیگران قرقیزستان حالا تلاش میکنند برای ادامه دادن حمله. اونجا یک حملهگری این دسته انелия асанбекова بود، ولی بازیگران ما مبارزه بردند برای برطرف کردن این وضعیت. ما هیئت داوران رو برای شما نگفتیم. بازی امروزه رو حالا یک امکانیت بسیار خوب برای بازیگران ما ولی به نتیجه. فاطمه ناصری لوشانی داور بازی امروزه است از جمهوری اسلامی ایران. ریحانه شیرازی و همچنین ریحانه شیرازی از ایران و همچنین دیانا اسرائیل از ازبکستان با او در کنارها کمک میکنند. گلشوده سعیدقولова از ازبکستان داوری چهارم است در رقابت امروز. حالا ادامه حمله فوتبالبازان دسته قرقیزستان است. بازیگر رقم 5 ژاننارا собирбекова адеми бакирбекова اسمینا چولبونبекова. توپ در اختیار بازیگران قرقیزستان. و از پای میافتد سومانیا محمدسولیeva مؤلف گل دسته قرقیزستان و از کنار راستی میدان جانبی دروازه تیم ما ضربه جریموی تعیین کرده می شود. خب میانی بانوان 18 ساله 17 ساله نه 18 ساله حتی سال 2022 هم در دوشنبه در ماه مارت در همین وقت و ساعت مسابقه جام کافا برگزار شده بود با اشتراک همین 4 دسته و اون مسابقه هم با پیروزی ایران جنببست شد. ازبکستان دوم شد، قرقیزستان سوم. بازی ما و قرقیزستان با حساب 0-1 به فایده قرقیزستان جنببست شده بود. از ایران با حساب یک وضعیت بسیار خطرناک، از ایران با حساب 11-0 و از ازبکستان با حساب 1-8 دسته ما مغلوب گردیده بود در مسابقه که 3 سال پیش برگزار شده بود.
ва ҳатто як замоне миёни бонувони 19 сола ҳам мусобиқа баргузор шуда буд. Ин соли 2016 дар Узбекистон дастаи мо онҷо ҳам иштирокчӣ буд ва миёни ин чаҳор даста зинаи охирро гирифт. Узбекистон онҷо медали тиллоро ба даст овард. дастаи мо дар бозии аввал аз Узбекистон бо ҳисоби 1-8 мағлуб шуд. Дар бозии дуввум аз Эрон бо ҳисоби 0-6 ва дар бозии севум бо Қирғизистон бозиро 1-1 кард. Ягона голи моро ҳамонҷо Марҷона Файзуллоева ба ҳадаф расонида буд. Соли 2016 вазири албатта ман миёни бозингарони 20 сола ҳам соли 2021 ҷоми кафа баргузор шуда буд дар душанбе моҳи июн ва тавре мо болотар гуфтем онҷо Узбекистон медали тилло ба даст оварда буд. Эрон дуввум шуд, Қирғизистон севум, Афғонистон чаҳорум ва тими мо дар зинаи охир қарор гирифт. Чунки дар ҳама бозиҳо бонувони мо ба бохт рӯбаро шуданд. аз Эрон бо ҳисоби 3-0, аз Афғонистон бо ҳисоби 0-1, аз Қирғизистон бо ҳисоби 0-3 ва аз Узбекистон бо ҳисоби 1-7. ҳоло талоши бонувони Тоҷикистон дақиқаи 15 рақобат наздик мешавад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи Қирғизистон аст. муборизаи бозингарони мо Малоҳат Додуматова буд. партоби ҳамлавари мо Маҳиноз Нурова ба канори майдон, вале бозингарони Қирғизистон тӯбро мегиранд ва ҳамлаи худро анҷом медиҳанд. дар ин гуна вазъият муҳофизатгари маркази дастаи мо хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. ҳамдигар фарқи бозингарони Қирғизистон дар иҷрои пасҳо хеле ва хеле хуб ба назар мерасад. тӯб аз майдон берун карда мешавад аз ҷониби Камила Расулова. Нозия Узоқова тӯб ба маркази майдон ирсол карда мешавад, вале касе нест аз футболбоз духтарони мо дар ин мавқеи майдон. боз ҳам ҳамлаи навбати бозингарони Қирғизистон. партоб ба ҳамон бозингари рақами 11 Сумания Маҳмадсолиева буд. як зарбаи дуру дароз аз масофаи дур ҷониби дарвозаи мо ва ту баландтар меравад. Оиҷамол Чоюмбекова бозингари рақами 8 дастаи Қирғизистон зарбаро иҷро кард. ончо муҳофизатгарони мо имкон надоданд ба бозингари рақами 11 дастаи Қирғизистон. خب ضربه دروازه‌بانی ما فرهناز خلدارова با مرکزی میدان. تو باز هم در اختیار بازیگران قرقیزستان است.
ва як пас инҷо шояд офсайд ҳам бошад. Бале, офсайд инҷо ба қайд гирифта мешавад. Капитани дастаи Қирғизистон Аруке Конокбоева аз муҳофизатгарони мо пеш гузашт. бетаваҷҷӯҳ мекунем дар ҳамин лаҳза. фишор меоварам бозингарони мо. бисёр хубам аст, аммо дар ҳамла танҳо як нафар Маҳиноз Нурова талош карда истодааст ки фишор оварад. дигар бозингарон дар миёнаи майдон ҳастанд. ин шояд то як андоза хуб ҳам набошад. бо то бозингарони Қирғизистон. пас бояд бештар аз ҷониби бозингарони мо анҷом шавад ва дар он замон метавонем як бозии хубро ҳам бар роҳ монем. ҳоло ҳамин кор анҷом мешавад. Нурова имкони идомадони ҳамла ҳаст, вале аз пой меафтад. бозингари рақами 10 Шаҳзода Ҷураева. маълум мешавад ки муқобили бозингари дастаи Қирғизистон қоидаи бозиро вайрон кардааст. ва боз инҷо як амалкард аз сӯи Райҳона Шомуродова, бозингари рақами 3 дастаи мо. довар ба назарам зарбаи ҷаримавӣ дод ба фоидаи Қирғизистон. ба хотири он ки Райҳона Шомуродова бозингари дастаи ҳарифро тела дод. خب ضربه ҷаримавӣ барои бозингарони Қирғизистон. Аруке Конокбоева, капитани дастаи Қирғизистон, партоби ӯ. Айҷамол Чойбекова ва боз ҳам аут. Диана Нурбекова, Жанара Собирбекова. Тӯбрабои бисёр хуби муҳофизатгари канори дастаи мо. ин нафар Малоҳат Додуматова буд. воло ҳаракат мекунад Додуматова, тӯбро аз даст дод ва инҷо довар ишора мекунад ки бозӣ идома кунад. ҳаракати бисёр хуб аз ҷониби бозингари рақами 19 Камила Расулова, вале муҳофизатгарони тими Қирғизистон ҳам имкон намедиҳанд. ва андаке агар фишор боз ба мавриду хуб анҷом шавад аз ҷониби мо, имкони гирифтани ту ва ҳамдаро хубтар анҷом додани бозингарони тими бонувони 17 соли Тоҷикистон ҳаст. дар соли 2025 ин мусобиқаи дувуме аст ки оло баргузор шуда истодааст.
дар пеш боз моҳи апрел мусобиқаҳои дигари ҷоми каф аст, аз ҷумла ҷоми кафа ё ҷоми роҳи абришим миёни бошгоҳҳои футболи минтақа баргузор мешавад. Ин мусобиқа воқеан ҳам қобили диққат ва таваҷҷӯҳ аст. эҳтимол аст аз 24 апрел то 6 май баргузор шавад. баъдан ҷоми кафа байни дастаҳои футзали минтақа, клубҳои футзал сурат мегирад, вале ин дар охири соли 2025 аст ба назарам. хуб, боз маълум мешавад ки чӣ гуна мусобиқаҳо дар соли 2025 аз ҷониби созмони кафа роҳандозӣ карда мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони тими қирғизистон буд ва боз як амалкарди дигари бозингарони мо ба зарбаи ҷаримавӣ оварда мерасонад аз масофаи дуртар. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. бозингари рақами 11-ро аз поя афтониданд. Сумания Маҳмадсолиева. خب ضربه جریموی و باز هم بازیگر رقمی 11 این ضربه رو اجرا میکنه سومانیا محمدسالیوا. ضربه خیلی هم سخت و توپ راست و دستی دروازه‌بانی ما فرهناز خالدور وارست. با تو بازیگران ما ولی پاس‌ها از جانب بانوان ما دقیق تر نیستند و تنها ضربه‌های هوایی حمله فوتبال دختران قرقیزستان محمدسالیوا توپ رو بازیگران ما گرفتند ولی باز هم حمله دست قرقیزستان ادامه میکند. پس به داخل جریمه‌گاه سابیربکова پرتابی رو بیرون کرده میشود از جریمه‌گاه. محو کردند حمله دسته حریف را بازیگران تیم بانوان تاجیکستان. یک
ҳамлаи дигари бозингарони қирғизистон аст инҷо ба ҷаримагоҳи дастаи бонувони тоҷикистон буд, вале туп берун карда шуд. хуб, идомаи ҳамлаи бозингарони қирғизистон. Айдеми Бакирбекова. вазъияти хафнок ҳам ҳаст, вале бозингарони мо аз ин ҳолат баромаданд. Як нафар бозингари мо дар замин хобидааст ва тӯбро бозингарони қирғизистон аз майдон зада берун мекунанд. ва ҳоло ба кӯмаки табибон ниёз дорад. бозингари рақами 3 дастаи мо Райҳона Шомуродова. дар ҳамин ҳолат ӯ бо бозингари дастаи қирғизистон дар пеши чашмони довар бархӯрд дошт ва бозингари рақами 2 дастаи қирғизистон Адеми Бакирбекова осеб расонид ва довар ин лаҳзаро дид ва аммо баҳогузорӣ накард. Намедонам бо кадом сабаб. خب بازی ادامه میکند. توپ از اوت با بازی در آورده شده از جانب بازیگران ما. و اکنون به حمله میروند با دست چند دقیقه باری اول، ولی حمله به نتیجه پایان مییابد. اکنون میکنی باز هم به حمله جوابی رفتن وجود دارد برای بانوان ما. پس بسیار خوب بود و بازیگری قرقیزستان این وضعیت را برطرف میکنند. محافظتگری این دسته خب بیا توجه میکنیم با پرتابی که ملاحت دودومت و انجام میدهد با جریمه‌گاه و ضربه کنجی با فایده بانوان ما باری اول است. Райҳона Шомуродова тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол хоҳад кард. ё бозигузорӣ мекунад, ҳоло номаълум аст. ҷо бозигузорӣ карданд ва он ба ҳар сурат бенатиҷа поён меёбад барои бозигарони мо. ва акнун бозигарони дастаи Қирғизистон ба ҳамлаи ҷавобӣ мераванд. ولی در اینجا یک نفر بازیگری ما بسیار خوب هنرنمایی میکند برای گرفتن توپ از پای بازیگری دست قرقیزستان. حالا با تو بازیگران دسته قرقیزستان
بیا توجه میکنیم با حمله بازیگران دسته قرقیزستان. ضربه دروازه‌بانی ما خلدار و امکان بود که بازیگران ما به حمله روند. حالا هم هست امکان. مرکزی میدان آزادتر است ولی پرتاب با سراغ نوانیق روان کرده می شود. Спокойно, Сазимка, спокойно. Сазим, разверни в другую сторону, она же идет с тобой. Разверни просто сюда. Да, просто разверни. با تو بازیگران دسته مام و بسیار هنرنمای خوب. اینجا قاعده بازی هم به نظر من که ویران شده از جانب بازیگر قرقیزستان. دوباره به این چیزو من متوجه هم نگردید. Жанара Собербекова. Видишь, что нападающий идет с тобой в сторону. Вы у нас преимущество. امکانی ادامه دادن حمله برای بازیگران قرقیزستان بود ولی ضربه از جانب سومانیا محمد صالح و از پهلوی دروازه خطا رفت. خب البته امروز دوری اولی مسابقه است که حالا جریان دارد. ما بعداً باز даври дувумро мебинем ки 6 март баргузор мешавад қирғизистон бо эрон ва ӯзбекистон бо тоҷикистон. рӯзи 8 март бозии даври охир сурат мегирад. ӯзбекистон бо қирғизистон, тоҷикистон бо эрон бозӣ мекунанд. خب حمله بازیگران قرقیزستان مردم انجام می شود. و در این گونه وضعیت بازیگری دسته ما با خطا راه میدهد. ضربه جریمه‌ای و بازیگران قرقیزستان حالا شانس دیگر پیدا میکنند برای اجرای ضربه. مسافه این دفعه نزدیکتر است. دو نفر بازیگر قرقیزستان آماده هستند برای اجرا کردن ضربه. خب بیاید میبینیم ضربه رو بازیگذاری کردن سرول بازیگران قرقیزستان و فوتبال دختران ما این حالت رو بسیار خوب رفع کرده توانستند
як зарбаи дигар, вале дар забони мо Фараҳноз Холдорова тӯбро дошта мегирад. خب دقیقه 39 بازی زیاده از 6 دقیقه تا فرجام نیمه اولی رقابت باقی میماند. حساب 0-1 در زبان دسته قرقیزستان. سزیمبوبو حالا ببینید چگونه بازی میکند. میدینووا سزیمبوبو امکاناتی بسیار خوب به گرفتن توپ هست از پای بازیگران قرقیزستان. بازی ویران کرده شده بود مقابلی بازیگری دسته قرقیزستان. ادمی Бакитбекова بود که از پای افتید. خب باز هم فوتبالبازان تیمی به عنوان 17 ساله قرقیزستان حمله های خود را شروع میکنند. اوت و دوباره اشاره میکند که اوت با فایده بازیگران ما است. خب پرتاب از اوت و ضربه از مسافه دور از جانب بازیگران ما زده شد ولی خطا، خیلی خطا رفت. وقتم کم باقی میماند تا پایان نیمه اولی بازی. هنرنمای بازیگران قرقیزستان حالا در آلودگی آنتا خوب هم هست. اینجا هنرنمای بازیگری رقم 12 این دسته دیانا نوربекова مقابل دو سه بازیگری ما خوب بود. توپ در اختیار بازیگران ما ولی اندکی از خود پیشتر توپ را سر داد حمله‌آوری دسته نورستانی ما مهیناز نورова.
идомаи ҳамлаи қирғизистон вазъияти бисёр хафнок зарба зада мешавад ва ба бахти дарвозабони мо зарба чандон сахт иҷро нашуд аз ҷониби Гулҷамол Ҳулибоева ва як муҳофизатгари мо осеб ҳам гирифт. Бозингари рақами 14 дастаи мо Меҳрнигор Мирзоева. вале зуд аз ҷой бархест ва метавонад бозиро идома диҳад. дарвозабони дастаи Қирғизистон бо туп Не отскочи. ҳамлаи бозингарони мо ва паси начандон хуби Малоҳат Додуматова андаке қувваи бозингарони мо дар хати ҳамла намерасад. Техника ҳам аз ҳамин ҷиҳат шояд камбуди бозингарони мо ҳамин ҳаст дар муқобили ҳариф. خب با 45 دقیقه قسمی اول پایان یافت. با نیمه اول به نظرم 1 دقیقه ایلوه شد. 2 دقیقه. 2 دقیقه ایلوه شد با نیمه اولی بازی. خب حمله بازیگران دسته بانوان قرقیزستان همانا باز هم ادامه میکند. چند ثانیه دیگر تا فرجام این رقابت باقی مانده است. توپ در اختیار بازیگران ما میتوانند در چند ثانیه یک حمله انجام بدهند یا نتوانستند. Собир Бекова партоби ӯ ба назди ҷаримагоҳи мо идомаи ҳамлаи бозингарони Қирғизистон. ҳамлавари ин даста Ҳасан Бекова натавонист муваффақ шавад. хуб як партоб ба ҷаримагоҳ ва вазъияти хафнок ҳам буд. хуб 2 дақиқа илова карда довар поён ёфт. садои хуштаки ӯро интизорем ва ҳамин тавр нимаи аввал ба анҷом мерасад. тамошобини азиз бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи Қирғизистон ягона голро Сумания Маҳмадсолиева ба ҳадаф расонида буд дар дақиқаи панҷуми рақобат ва акнун дастаҳо ба танаффус мераванд ва баъд аз чанд лаҳза нимаи дуввуми бозӣ шурӯъ мешавад.
Традиции нашего народа – это наше счастье. Наше счастье – это семейные ценности. Наша страна – это наша гордость. Наша культура – многолетний труд тысячи рук. Наша халва – это искусство. Мы создаем такую халву, чтобы чувствовать гордость за наш народ. Халва Сардор – то, чем мы гордимся. برای پیوست شدن به موج سامان شما باید رسیور یا کم مدول دسترس نمایید. بعد از این باید موجگیر، رسیور و خود تلویزور را به سیم‌ها پیوست نمایید و آنها را فعال گردانید. در پولت اداره کننده تکمه منیو را پخش کنید و جستجوی اتوماتیک موج را انتخاب کنید. мехоҳед мустақилона ба мавҷи сомон пайваст шавед? пас ба яке аз идораҳои фурӯши мо ташриф оред. таҷҳизоти заруриро дастрас намоед ва онро мувофиқи дастурамал насб намоед. бачем мустақилона пайваст шудан ба мавҷи сомон осонтар аст аз он ки ба назар мерасад. мавҷи сомон, мавҷ дар ҳар хонадон.
дастаи наврасони кишварамон ва ин тағйирот то кадом андоза метавонад таъсир расонад ва бозии имрӯза вақт нишон медиҳад. Ва дар қисми аввал бонуфони мо натавонистанд имкониятҳои хуб ба миён оранд ва умуман фурсати голзанӣ ҳам надоштанд ва бозингарони дастаи қирғизистон аз як фурсат истифода бурданд ва муваффақ шуданд. خب در حالت دسته قرقیزستان دو بازیگری واسه شده است در رقابت امروزه و بیاید اندکی توجه میکنیم با هیئت دسته ها. طوری گفتیم در حالت دسته ما بازیگر رقم 10 شاهزاده جورایوا ایواز شد، با جای او بازیگر رقم 18 روزا توجیبویوا با میدان برآمد. حالا ادامه حمله بازیگران ما ولی اندکی فرصت رو از دست میدهد مهینوس نورова. باز یک فرصت دیگر مهینوس نورова. خب امکانیت هست برای ما. و حالا متوجه میشم نه اینجا داور شروع میکرد که توپ رو از نزد دروازه با بازی میدارن بازیگران تیم قرقیزستان. خب دروازه‌بان ما فرهناز خلدورова است، در میدان ریحانه شامرودова، آمینا حسینова، مهینوز نورова، خب نوزیه عبدالغفارова، اینک روزا توجیبویeva، ملوحت دودوماتова، نوزیه узоқова، меҳринигор мирзоева، шаҳзода очилдиева ва камила расулова ҳастанд. фарҳод холбеков сармураббии дастаи бонувони 17 солаи кишварамон ҳаст. خب در حیث دسته قرقیزستان طوری گفتیم دو بازیگری واسه شد. حالا یک امکانیت بسیار خوب برای بازیگران ما، کسی نیست که ضربه بزنه جانب دروازه حریف و بهترین فرصت رو اندکی اگر که ما از دست دادن بازیگران ما خطا نمیکنیم. ضربه دروازه‌بانی ما با خط حمله فشار می‌آورند بازیگران ما با بازیگران تیم قرقیزستان. خب اینجا اندک قاعده بازی مقابل بازیگری ما ویران کرده شد ولی داور با این چیز چندان شاید جدی توجه نکرد. ریحانه شامرودова از پای افتید. باری اول نیست که او در بازی امروزه آسیب میبردارد. خب از مرکز میدان ضربه جریمه‌وی است و چنین می‌نماید که دروازه‌بان ما ضربه جریمه‌وی را اجرا می‌کند چون که او ضربه‌های خوبتر دارد. فرهناز خلدورова و شاید این امکان می‌شود برای بازیگران ما. به توجه می‌کنیم با ضربه دروازه‌بان و کاپیتان دسته ما فرهناز خلدورова از همین موقع بازیگران ما هم باید نزدیک شوند با نزد دروازه قرقیزستان. ضربه خیلی بلند زده شد ولی راست با دستی دروازه‌بانی تیم قرقیزستان رفت.
خب در رأیت دسته قرقیزستان گفتیم دو بازیگر عوض شد. بازیگر رقم 3 ترک میدان کرد و این نفر اسمش چولپون بیکووا بود و بازیگر رقم 20 نازیک ایشیمبویوا با میدان آمد. بعداً بازیگر رقم 15 با میدان آمد سایکل چینیبایوا و بازیگر رقم 17 گلجمال کلیبویوا عوض کرده شد در رأیت تیم قرقیزستان. یعنی دو تغییرات سرمربی اسپانی دسته قرقیزستان در دیدار امروزه انجام داد. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان. سومانیا محمد سولیوا حرکت میکنند بازیگران قرقیزستان برای ادامه دادن حمله و باید بازیگران ما امکان ندهند. همینطور هم میشود. پس به مرکز میدان ولی یک خطا در مرکز از جانب توجیبویوا روزا توجیبویوا و تو از میدان بیرون میشود. خب پایتی دسته قرقیزستان در زبان سیرزیموبو میدینووا است. در میدان اروک کنوکبایوا ادمی بختیبکووا. خب بعدا نازیک ایشیمبایوا که در قسم دوم به میدان آمد ژانارا صابربکووا айҷамол чойбекова анелия асанбекова сумания маҳмадсолиева диана нурбекова сайкал чинибаева ки дар қисми дуввум майдон омад ва айке асҳатова мураббии ин даста антонио жозе лопес аст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо бисёр фурсати хуб вале пас намегузарад. паси анҷом додаи бозингари рақами 8 дастаи мо омина ҳусайнова. ду маротиба аллакай кӯшиш кардан бозингарони мо дар қисми дуввум. партополо иҷро мешавад ба назди ҷаримагоҳи мо ва бозигарони қирғизистон боз дубора аз хати муҳофиза кӯшиш мекунанд ки ҳамларо анҷом диҳанд. довари бозии имрӯза аз эрон аст. фотима ба ӯ райҳона шерозӣ ва диана исоева дар ду канори майдон кӯмак мекунанд. гулшода саидқулова довари чаҳорум дар рақобати имрӯза мебошад. ҳоло вазъияти бисёр хуб ҳам буд аммо бенатиҷа. бозингарони қирғизистон хеле зиёд талош карда истоданд ва инак як ҳамлаи онҳо метавонад хафнок бошад ва хушбахтона дар муқобили сумания маҳмадсолиева ки як бозингари хафнок аст барои муҳофизатгарони мо. ин ҳолат бартараф шуд. ҳоло бо ту бозингарони тими
қирғизистон ва боз як ҳамлаи онҳо хато рафт. боз як кӯшиши дигари бозингарони дастаи қирғизистон барои идома додани ҳамла. бозингарони мубориза бурданд ва муваффақ ҳам шуданд дар ҳамин гуна вазъият. тӯб аз майдон берун мешавад. Выше, дальше. Отлично. Жестко. Подожди. Хорош, Сайхан. Да, бей, бей, бей. اینجا یک کوشش بازیگران قرقیزستان بود. یک کوشش بود ولی توپ از پهلوی دروازه ما بیرون شد. تلاش بازیگران قرقیزستان خیلی و خیلی زیاد است. تلاش نوبتی بازیگران تیم قرقیزستان. шомуродова райҳона буд аз бозингарони мо ки талош кард як ҳамлаи дастаамонро оғоз кунад аз маркази майдон, аммо муваффақ нашуд ва ба ӯ имкон ҳам надоданд. Хороший подачи, Петёхи, так же, давай! خب حمله نوبتی بازیگران تیم قرقیزستان. ضربه از مسافه دور و بسیار خطرناک بود. خوشبختانه دروازه‌بان ما سراسیمه نشد. فرهناز خولدارова بسیار خوب هم اگرچه توپ رو داشته نتوانست ولی خوب حرکت کرد. اگر برمیگردونید بازیگری دسته قرقیزستان آماده بود. ببینید ضربه از جانب بازیگری رقم 20 نوزیک ایشمبیeva که چند لحظه پیشتر در آغاز نیمه دوم به میدان آمد خیلی خطرناک بود. و حالا ضربه آریانا تورالیeva بازیگری رقم 7 دسته قرقیزستان به جریمه‌گاه ارسال می شود. Перед тобой, ниже!
дар ихтиёри бозингарони мо, вале мавқеиятро Роза Тоҷибоева аз даст дод. хуб, инак 15 дақиқа аз оғози нимаи дуввуми бозӣ сипарӣ мешавад. ҳисоб ҳамоно 0-1 ба фоидаи Қирғизистон аст. خب طوری ما در پولو ذکر کردیم بازی‌های دور بعدی. دوستان عزیز، روزی 6 مارس صورت میگیرد. قرقیزستان با ایران بازی میکند، ازبکستان با تاجیکستان. بازی دور بعدی هم بسیار مهم هستند، هم برای دسته ما و هم برای تیم‌های دیگر. خود بازی ویران میشود از جانب بازیگری دسته قرقیزستان. و طوری میبینید در این لحظه در مقابل بازیگری دسته ما خطا صورت گرفت و داور کارت زرد هم نشان داد. حالا وضعیت بسیار خفناک هم هست. فشار بازیگران ما خیلی و خیلی زیاد به نظر می رسد. وضعیت خفناک هم است، ولی محافظتگران ما این حالت را زود برطرف کرده توانستند. خفناکترین بازیگری دسته قرقیزستان در کنار چپ میدان والا بیشتر تلاش کرده شده است و اینجا ضربه کنجی است. партоб аз канори чап буд ва андаке нодуруст бозӣ кард Нозиязоқова ва тӯб аз майдон берун шуд. Анелия Асанбекова ҳоло тӯбро аз кунҷи майдон ба бозӣ медарорад. дақиқаи 65 рақобат аст. خفناک است این حمله. بازیگر رقم 17 دسته قرقیزستان گلجمال قلیبویeva این حالت را میتوانست خوبتر انجام دهد. مبارزه بازیگران ما در خط محافظه
خب اینک دو تغییرات میشود در هیئت دسته ما. دوستان عزیز، سراول در هیئت دسته قرقیزستان بازیگری وصل شد و دو تغییرات دیگر در هیئت دسته ما انجام می شود. فراد خالبکов دو بازیگر رو در هیئت تیم ما عوض نمود و این دو تغییرات هم در موقع‌های گوناگونی میدان حالا انجام داده شد. خب سراول در هیئت دسته قرقیزستان طوری گفتیم بازیگر عوض گردید با جای بازیگر رقمی 18 айке асхатова ба майдон футболист рақами 19 наима абдурашитова ба майдон ворид шуд. дар ҳайти дастаи мо бошад тағйироти аввал ин бозигари рақами 8 омина ҳусайнова тарки майдон кард ва ба ҷои бозигари рақами 4 маҳбубахон қаҳорова ба майдон ворид шуд. тағйироти дуввум бошад бозигари рақами 9 маҳинос нурова иваз гардид ва ба ҷои бозигари рақами 5 олуфтамо кабирзода вориди майдон шуд. ин се тағйирот буд дар умум дар ҳайати дастаи бо унвони 17 солаи тоҷикистон. идомаи ҳамлаи бозигарони қирғизистон. خب аут ба фоидаи бозигарони қирғизистон. талош доранд бозигарони мо ва бояд бештар талош кунанд, аммо тӯбро мегиранд бозигарони қирғизистон. як зарбаи сахти дигар, он ҳам аз ҷониби сумания маҳмадсолиева. роза тоҷиева вақте пасро қабул кард ба пеш ҳаракат карда натавонист. идомаи ҳамлаи бозигарони мо аз канори майдон, вале довар ишора мекунад ки инҷо офсайд будааст. офсайд дар ҳамлаи бозигарони мо. ҳатто қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда шуд дар муқобили бозигари рақами 13 дастаи тоҷикистон Нозия Узоқова. дақиқаи 70 ҳам пушти сар шуд. ҳисоб ҳамоно 0-1. қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон карда мешавад дар муқобили яке аз бозигарони дастаи бо унвони 17 солаи тоҷикистон. бетаваҷҷӯҳ мекунем
ва боз ҳам муқобили Райҳона Шомуродова муқобили ӯ имрӯз хеле зиёд дахал бозӣ карданд футболбоз духтарони Қирғизистон. خب ضربه دروازه‌بانی تیم ما و توپ روز با دستی دروازه‌بانی دسته قرقیزستان می‌رود. سلزیمبوبو میدینوا Диана Нурбекова, ҳоло дарвозабон Мидинова. توپ در اختیار بازیگران ما و یک بازیگر دسته قرقیزستان در زمین خوابیده است. ادامه حمله بازیگران ما و اوت با نفی بازیگران ما است یا نه؟ بله با نفی بازیگران ما. خب ببینید که اینجا چگونه حالتی بود. با فایده بازیگران ما партов ва бисёр имконияти хуб, аммо чигуна амин гуна шонси 100% голзанӣ хуб истифода намешавад. беҳтарин имконият дӯстони азиз, шояд ин гуна ҳолат дигар пайдо намешавад дар назди дарвозаи дастаи Қирғизистон. бозигари рақами 5 дастаи мо Олуфтамо Кабирзода зарбаашро баландтар иҷро кард. мо шояд дигар ин гуна имконият пайдо намекунем. барсоат хеле имкониятҳои кам ва кам доштем мо дар бозии имрӯза. хеле шонси хуб буд. офсайд инҷо. офсайд ишора мекунад довар. бетаваҷҷӯҳ мекунем 100% бозигари мо дар офсайд қарор дошт. ва 15 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вохӯрӣ. як вазъияти хавфнок ва дарвозабони мо тӯбро дошта гирифт. خب برسات برای بازیگران قرقیزستان هم خیلی و خیلی
душвор шуда истодааст нимаи дуввуми рақобат. ҳамлаи бозингарони қирғизистон. вазъияти хафнок. Суман Маҳмад Солиева як зарбаи дигар. бозингарони мо хуб мубориза бурданд ва имкон надоданд ба бозингарони қирғизистон. боз ҳам кӯшиши бозингарони қирғизистон, вале ин дафъа муҳофизатгари мо пешсаф буд. ва ту баъз бозингари қирғизистон аз майдон берун шуд. На, довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ. Назик, внимательней сзади! хуб, дар вазъияти стандартии ҳарифон ҳам бозингарони мо бояд чусту чолок бошанд ва имкон надиҳанд ки онҳо зарба зананд аз ҳар мавқеи майдон. партоб ба ҷаримагоҳ ирсол мешавад. хеле хуб тӯбро берун карданд бозингарони мо ва инҷо хато аз ҷониби капитани дастаи қирғизистон ва довар ба ин чиз мутаваҷҷеҳ намешавад. аруке конокбаева садри роҳи бозингари мо шуд ва аз хатои дарвозабон ҳам бояд истифода бурд. имкон ҳаст ки тӯбро гирем, аммо бозингари рақами 20 Нозик Ишембиева аз тими қирғизистон ин ҳолатро рафт кард. хуб, инак бозингари рақами 4 ба майдон меояд дар ҳайати дастаи қирғизистон. ин нафар оқила Меймон Алиева ва бозингари рақами 11 ҳамлавар Сумания Маҳмад Солиеваро иваз кард. муҳофизатгарро ба майдон овард сармураббии дастаи қирғизистон. Акилай Меймон Алиева будааст ин бозингаре ки ба майдон омад дар ҳайати дастаи қирғизистон. имконият барои бозингарони мо. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷие ки бозингарони мо иҷро мекунанд. кош ҳамин ҳолат хуб анҷом шавад. бозингарони мо аз чунин фурсат истифода намоянд. бозингарони қирғизистон ин вазъиятро рафт карданд. аут. ва имконият идома додани ҳамла буд, аммо бозингари мо ба тӯб нарасид.
حالا وضعیت خوب هم هست، امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران ما وجود داشت، اما چگونه صرف نظر شد در این لحظه بسیار مهم. خیلی فرصتی مناسب بود. خب در حالت دسته ما بازیگر عوض می شود تحت رقم 17 خورشید خان جورایی و با میدان می آید و او بازیگر رقم 19 کامیلا رسولووا را عوض کرد در دقیقه 82 بازی. ادامه حمله بازیگران قرقیزستان با موقعیت دارند. بازیگران قرقیزستان بسیار خفناک است، امکان نداد برای زدن ضربه و دروازه‌بان ما ضربه بازیگر رقم 9 دسته قرقیزستان انیلیا асанбекова را داشت. این فرهناز холдорова بود. حالا ادامه حمله بازیگران تیم قرقیزستان وضعیت بسیار خفناک و باز هم امکان داده شد و خوشبختانه تو از پهلوی دروازه بیرون رفت. ضربه را اجرا میکند گلجمال قولیبویوا. ادامه دارد رقابت دسته ها. هر دو تیم هم خیلی تلاش کرده ایستادند. بازیگران ما هم در هر موقع میدان حالا مبارزه برده ایستادند. و البته اگر از یک فرصت استفاده می بردند پس خوبتر و بهتر می شد. خب دقیقه 86 بازی یک بازیگر دسته قرقیزستان اندکی آسیب دارد. قاعده بیان که چندان جدی هم نبود.
вале бозингари хелисон асбои афтид. бо то бозингарони мо хеле зиёд талош карда истоданд, махсусан аз канори майдон. розату ҷибоева буд. ҳоло нозия узоқова тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. партоби ӯ дақиқ. аут боз ҳам ба фоидаи дастаи мо аст. узоқова ай инҷо андаке хуршедахон ҷураева бораи задани зарба муваффақ намешавад ва пасҳо ҳам чандон дақиқ нестанд, вале ба ҳар сурат бояд ҳамла идома ёбад. аз канори майдон ҳамин тавр ҳам мешавад, вале хато саросимагӣ дар иҷрои бозингарони мо хеле зиёд ба назар расиданд. ва ҳоло талоши бозингарони мо дарвозабони дастаи қирғизистон ҳам ба пеш баромад. бояд зарба ҳадяқал аз ҳамин мавқеъ зада шавад. капитани даста дарвозабони мо тӯбро ба канори рост ирсол мекунад. инҷо узоқова аст. офсайд аст инҷо. خب زیاده از یک دقیقه دیگر باقی مانده است. خب دقیقه آخرین بازی و شاید باز دوباره چند دقیقه دیگر اضافه میکنند و نیمه اولیه رقابت ضربه زده شد و بلندتر از دروازه دسته ما توپ از میدان بیرون میشود. خب در قسم اول داور 2 دقیقه اضافه کرده بود. شاید در قسم دوم در انجام این وخوری زیادتر اضافه کرده می شود. وابسته به آنکه چند مراتب آسیب ها از جانب فوتبالبازان به قید گرفته شده بود. حمله بازیگران ما حالا به نتیجه پایان یافت. 2 دقیقه اضافه شد و فرصت کم است.
خب از 2 دقیقه ilova شده алакай як дақиқааш сипарӣ шуд. дақиқаи охирин дар поёни бозии имрӯза. ҳоло як зарбаи дигар ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. خب اینجا پرتاب اجرا شد و مرکز بازیگران ما نباید به خطا راه دهند. وقت هم به انجام رسید وقتی که دوبار ilova کرد. 2 دقیقه ilova کرده او. حالا دوباره امکان می‌دهد برای شاید یک حمله دیگر. پرتاب انجام شد و نادرست. دقیقه 93 بازی جریان دارد. خب اینجا دوباره اشاره میکرد که قاعده بازی ویران شده است و دقیقه 94 حالا جریان دارد و دروازه‌بانی ما از همین موقع حالا ضربه درست جانبی دروازه دسته قرقیزستان روان میکند. خیلی ضربه بلند بازیگران قرقیزستان برطرف کردند و به این ترتیب صدای شتک دوبار از فرجام بازی اولی دسته بانوان 17 ساله تاجیکستان در جام کافا صدا میدهد. تیم بانوان ما در مقابل قرقیزستان مغلوب شدند با حساب 0-1 با گل زده سومانیا محمد صالح و اکنون بازی دومی دسته ما روز 6 مارت مقابل تیم ازبکستان در همین وقت و ساعت به نقشه گرفته شده است. اینجا گزارش ما به انجام میرسد. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. Ai, meu Deus. Aqui,